રાજ્ય શિક્ષણ પ્રધાન પ્રફુલ પાનસેરિયાનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે। સરકારે 24,700 શિક્ષકોની ભરતીની જાહેરાત કરી છે તેવું પાનસેરિયાએ કહ્યું છે। કેટલાક કારણોસર ભરતી પ્રક્રિયામાં વિલંબ થયો છે। આચારસંહિતાને કારણે ભરતીમાં મોડું થયું। ઉમેદવારો કોઈની દોરણીમાં આવીને આંદોલન ન કરે તેવું પણ તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે। तो जे प्रकारे अत्यारे टेट टाटना जे उम्मीदवारों छे ए विरोध करी रह्या छे, हल्लाबोल मचावी रह्या छे। गांधीनगरमां सत्याग्रह छावणीमां तेमनो विरोध छे। अनेक जे उम्मीदवारो जे विरोधमां आव्या हता तेमनी अटकायत करवामां आवी छे। तो आ तरफ प्रफुल पानसेरिया तरफथी पण निवेदन सामे आवी चूक्युं छे। एकाद बे महीना लेट थयुं छे एना अनेक कारणों छे। एमानुं एक आचारसंहिता पण हतुं जे 24,700 भर्ती करवा माटे सरकारे जे बांहेधरी एटले जाहेरात करी छे पूर्ण रीते थशे। तमाम मित्रोने विनंती करूं छुं कि सरकार तमाम प्रकारनी प्रोसेस शरू करी छे, एमनी जाहेरात आपी दीधी छे। माटे कोई लोकोना दोरवणीमां आवीने आवा आंदोलनमां जोईंट न थवुं जोईए। समाचार गांधीनगर थी। सत्याग्रह